अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ अपने प्यारे 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 अल्लाह पाक से कि आप सब और आपकी फैमिली एकदम खैरियत से होंगे। सो आज फिर से तुम्हारा ये प्यारा अजान भी हाजिर है तुम्हारी खिदमत में एक रियल हॉरर स्टोरी लेकर। मुझे पता है काफी लेट अपलोड कर रहा हूँ, तकरीबन 4-5 दिनों बाद तुम्हारे लिए एक नई हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ। बीच में जरा तबीयत खराब थी, मेरी मम्मा की तबीयत भी नहीं ठीक थी, तो इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए हॉरर स्टोरी नहीं ला सका। लेकिन अब सब कुछ ठीक है, आप सबकी दुआओं की वजह से। मेरी मम्मा भी बेहतर हो रही हैं, बेशक आप सबकी दुआओं की वजह से। और मैं फाइनली तुम्हारे लिए एक हॉरर स्टोरी ले आया हूँ। थोड़ा वेट करवाया है मैंने, लेकिन इट विल बी कंप्लीटली वर्थ इट, क्योंकि आज जो मैं हॉरर स्टोरी तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ ना भाई साहब, उसको सुन के तुम्हें मजा आ जाएगा, तुम्हें डर लगेगा, तुम बहुत ही ज्यादा एंटरटेन होने वाले हो। इसीलिए रिलैक्स हो जाओ, इस स्टोरी को गौर से सुनना और आयतल कुर्सी जरूर पढ़ना, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ये स्टोरी एकदम रियल होने वाली है। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। सो आज की ये जो हॉरर स्टोरी है वो एक लड़के ने मेरे साथ शेयर की है, जिसे मैं नाम दूंगा इब्राहिम भाई। तो इब्राहिम भाई के गांव की ये स्टोरी है। अब उन्होंने अपने गांव का नाम बताने से मना किया है और ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है, बस ऐसा समझ लेना उनके गांव की ये स्टोरी है। और ये जो खौफनाक वाकया है, खौफनाक हादसा है, ठीक है, ये जो हॉरर स्टोरी है ये इब्राहिम के साथ नहीं पेश आई, ठीक है, वो इसका हिस्सा जरूर है लेकिन उसके साथ ये पेश नहीं आई। और ये बात है तकरीबन 2010-8 मतलब उस टाइम की जो है ना ये स्टोरी है। ये एक लड़की की है, ठीक है, जिनका नाम है हिना। अब ये भी उनका रियल नेम नहीं है, ठीक है ना, मैंने एक मेड अप नेम दिया है प्राइवेसी की खातिर। तो ये हिना की स्टोरी। अब मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ इनके गाँव के बारे में। तो इनका गाँव एक्चुअल वाला गाँव है, ठीक है ना, आजकल तो गाँव रहे ही नहीं, ठीक है, पहले पहले हुआ करते थे। तो 2010-8 में आप देखते थे कि कैसे गांव होते थे, तो बस इमेजिन कर लो वहीं पर ही, ठीक है ना। तो इनका एक गांव था, ठीक है, मतलब पक्के पक्के घर थे, लेकिन दुकानें बहुत ही ज़्यादा दूर दूर थी, बहुत ही थोड़ी थोड़ी थी। छोटी छोटी चीज़ के लिए इनको बहुत ही दूर दूर जाना पड़ता था। अब इनके गाँव में बहुत ही गिने चुने घर थे, ठीक है ना, एक कब्रिस्तान था, ठीक है। अब ये जो हिना लड़की जिसका मैंने बताया, जिसकी ये हॉरर स्टोरी है, ठीक है, ये हिना का घर है, इसके साथ उस इब्राहिम का घर है जिसने ये हॉरर स्टोरी मेरे साथ शेयर की है। इब्राहिम भाई का घर है, ये हिना का घर है, फिर साथ ही में एक छोटी सी मस्जिद है, ठीक है ना। फिर थोड़ा सा आगे जो एक चौक बनी हुई है, ठीक है, जहाँ पर ये मतलब फल बेचने वाले ये सब आते हैं। और वहां से अगर आप थोड़ा सा आगे और जाते हो तो फिर ना एक कब्रिस्तान है, ठीक है ना, कब्रिस्तान है जहाँ पर आप जानते ही हो दफनाया जाता है वगैरह वगैरह। अब ये हिना जो है ना बहुत ही अच्छी बच्ची होती है, और ये जो इब्राहिम भाई होते हैं ये उस टाइम ना बड़े होते हैं, ठीक है ना, अभी इनकी अच्छी खासी उम्र है। तो उस टाइम पे भी इनकी उम्र होती है तकरीबन 27-28 साल, जबकि हिना की उम्र पकड़ लो आप 15-16 साल, ठीक है ना, इतनी उसकी एज होती है हिना की। अब इब्राहिम को वो अपना बड़ा भाई मानती है, ठीक है, इब्राहिम भी अक्सर उसे चॉकलेट्स ला देता, सलांटियाँ, पापड़ वगैरह, ठीक है। तो इस तरह करके इनका जो है ना एक बहुत ही अच्छा सा निज़ाम चल रहा था, एक बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ सारे गांव वाले मिलकर रहते थे। कोई भी खुशी होती सारा गांव जाता था, कोई भी गम होता तो भी सारा गांव जाता था, ठीक है। अब ऐसे समझ लो जैसे एक मोहल्ला हो, ठीक है ना। तो आज की अगर जनरेशन के हिसाब से मैं बताऊं तो समझ लो एक मोहल्ला है, ठीक है ना, जैसे कोई गम हो तो पूरा मोहल्ला जाएगा, कोई खुशी हो तब भी पूरा मोहल्ला आएगा, जैसे शादी वगैरह हो गया। तो ऐसे इनका गांव होता है छोटा सा, ठीक है, एक मोहल्ला पकड़ लो। तो उसी में ये सारे जो है ना मिलजुल के रहते हैं। अब इस गांव में एक दिन एक लड़की आती है, ठीक है, उसकी शादी होती है, वो आती है इस गांव में, और बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है। अब इस लड़की का नाम होता है नाजी। दिखने में बहुत ही ज्यादा माशाल्लाह से खूबसूरत है और बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी है, ठीक है ना, माशाल्लाह से बहुत ही पढ़ी लिखी है। बच्चों को ट्यूशन तक पढ़ाती है, जो गाँव के बच्चे होते हैं ना तो उनको ट्यूशन भी पढ़ाती है। और इसकी जो है ना अपनी हिना के साथ बहुत ही ज़्यादा बनती है। हिना के साथ इसका बहुत ही ज़्यादा उठना बैठना होता है, बहुत ही ज़्यादा ये क्लोज फ्रेंड्स होती हैं। कभी कभार तो ये हिना को अपने साथ बिठा लेती थी ताकि मतलब दोनों मिलकर जो है ना बच्चों को पढ़ा सकें। और इब्राहिम भी जो है ना बच्चों को मतलब राह चलते पढ़ाया करते थे। बहुत ही इत्तेफाक के साथ ये पूरे गाँव वाले रहते थे, मतलब बहन बनी हुई थी इब्राहिम की। तो इस तरीके से जो है ना इनका एक सिस्टम चल रहा होता है गाँव का, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है मतलब। लेकिन एक दिन, ठीक है, हिना सो के उठती है, सुबह का टाइम होता है, बहुत ही खूबसूरत दिन होता है, सूरज जो है ना एकदम मतलब इस तरह सर पे आ रखा है, बहुत ही खूबसूरत दिन है। और उस दिन जो है ना हिना थोड़ा लेट उठती है। तो वो क्या देखती है
کہ اس کے جو گھر کا دروازہ ہے وہ کھول کے اس کے جو مما پاپا ہیں وہ اندر آ رہے ہیں گھر کے. ٹھیک ہے نا, گاؤں کا گھر ہوتا ہے, بڑا سا برانڈا سا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, میدان ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے ماما پاپا آ رہے ہیں, وہ اپنے ماما پاپا کو دیکھتی ہے اور انہوں نے پہن رکھے ہیں مطلب سفید کپڑے, ٹھیک ہے نا. تو مطلب امی نے مطلب اس طرح سفید کوئی جوڑا پہن رکھا ہے اور اس کے بابا نے ایسے سفید کرتا شلوار پہن رکھا ہے اور وہ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بابا کے سر پہ ایسے ٹوپی بھی تھی. تو نماز کا ٹائم تو نہیں تھا, تو حنا کو بہت ہی عجیب لگا سب کچھ. تو وہ پوچھتی ہے کیا ہوا مما پاپا, آپ اس ٹائم کدھر سے آ رہے ہو, ٹھیک ہے. تو اس کے جو مما پاپا ہیں, ٹھیک ہے, وہ حنا کے پاس بیٹھتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ تمہاری وہ جو دوست ہے نازی, وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی, وہ فوت ہو چکی ہے. اب حنا جو ہے جیسے یہ سنتی ہے اسے بہت ہی بڑا دھچکا لگتا ہے, وہ فٹافٹ سے ایسے ہل جاتی ہے. اور امیجن کرو, اللہ نہ کرے آپ کا کوئی نہ کوئی بیسٹ فرینڈ تو ہوگا ہی, ٹھیک ہے. اللہ نہ کرے اللہ آپ کے بیسٹ فرینڈ کو لمبی عمر دے, ٹھیک ہے. لیکن ایک دن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہا, ٹھیک ہے. ایک دن کیا اچانک پتہ چلتا ہے, تو آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ آپ کو صدمہ لگ جائے گا, آپ فٹافٹ سے ہل جاؤ گے. او ہو, مطلب اگر آپ سیڈ بھی نہیں ہوگے نا, مطلب ویسے تو ہوگے, ٹھیک ہے, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں نا تھوڑے مضبوط دل کے ہوتے ہیں, چلو یار اللہ اچھے جان میں چلا گیا, اللہ اسے مطلب ادھر جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے, مطلب کوئی نہ کوئی تو مطلب آپ کو فیل ہوگا نا. تو ایسے جو ہے نا حنا تو مطلب بہت ہی زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے, کیونکہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ بہت ہی زیادہ کلوز ہوتے ہیں, آنا جانا ایک دوسرے کے گھر, بچوں کو اکٹھے پڑھانا وغیرہ وغیرہ. اور وہ جو نازی تھی نا وہ پورے گاؤں کا خیال رکھتی تھی, ٹھیک ہے نا, مطلب پورے گاؤں کے بچوں کو پڑھانا, کوئی فیس دے تو ٹھیک ہے, نہ دے تو خیر ہے, سب کے گاؤں میں جو ہے نا وہ آتی جاتی تھی, ہر فیملی کو وہ جانتی تھی. اور مطلب ایک دم سے ایک ایسے انسان کا گزر جانا, مطلب پورے گاؤں میں جو ہے نا ایک غم کی لہر دوڑ پڑتی ہے. خیر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے لوگوں کے زخم بھر جاتے ہیں, وہ نازی کو بھول جاتے ہیں, اپنی اپنی زندگی میں بزی ہو جاتے ہیں, مگن ہو جاتے ہیں. اب ایسے کرتے کرتے 2-3 ایک ہفتہ گزر جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, 2-3 دن ایک ہفتہ گزر جاتا ہے. اور اچانک سے گاؤں میں نا ایک رومر اٹھتا ہے, رومر یعنی کہ افواہ اٹھتی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ یار یہ جو اپنا نازی کی قبر ہے, ٹھیک ہے, جیسا کہ میں نے بتایا کہ اسی گاؤں میں, ٹھیک ہے نا, ایک قبر بھی تھی, ٹھیک ہے نا. یار وہ جو نازی کی قبر ہے اس پہ نا میں نے آج نازی کو بیٹھے دیکھا ہے. مطلب ایک مرا ہوا انسان کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ لیکن گاؤں میں یہ افواہ پھیل جاتی ہے کہ رات کو روز, ٹھیک ہے نا, وہ جو نازی کی قبر ہے اس قبر میں سے نازی نکلتی ہے اور اپنی قبر کے اوپر بیٹھی رہتی ہے. چلو ایک بندے نے یہ دیکھا, ٹھیک ہے, 2 نے دیکھ لیا, لیکن گاؤں میں ہر دوسرا تیسرا بندہ چھوڑ کے کسی نہ کسی نے دیکھا ہے ایسا, ٹھیک ہے. اور ایسے افواہ پھیل رہی ہے, ہاں یار میں نے بھی دیکھا تھا, کل میں قبرستان سے گزرا تھا تو میں نے کسی کو نازی کی قبر پہ بیٹھے دیکھا تھا. ارے یار وہ کوئی اور نہیں, نازی تھی. مطلب یہ جو رومر ہے نا, افواہ تھی, یہ بہت ہی تیزی سے پھیل رہی تھی. اب گاؤں میں کچھ لوگوں نے یقین کیا, کچھ لوگوں نے نہیں یقین کیا جنہوں نے نہیں دیکھا تھا. اب جن لوگوں نے نہیں یقین کیا ان میں حنا اور حنا کی فیملی بھی تھی. وہ کہتے ہیں یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے, مطلب یہ لوگوں کا وہم ہے, ٹھیک ہے, لوگ ایویں رومر پھیلا رہے ہیں, تو اگنور کرو اس رومر کو, ٹھیک ہے. لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے, ٹھیک ہے, اب جیسے جیسے دن گزرتے ہیں ایک ٹرینڈ جو ہوتا ہے پرانا ہو جاتا ہے, کوئی بات ہوتی ہے پرانی ہو جاتی ہے. لیکن یہ رومرز, یہ ٹرینڈ نہیں کہنا چاہیے, ٹھیک ہے, رومرز ہی کہہ لیتے ہیں, افواہیں, یہ بڑھنے لگی, ٹھیک ہے نا, یہ بڑھتی چلی گئی. نہیں یار نازی تھی, کل تو میں نے اسے قبر پہ بیٹھے نہیں بلکہ وہ کھڑی ہوتی ہے اور اپنی قبر کے جو ہے نا ارد گرد گھومتی رہتی ہے. اور لٹرلی آلموسٹ ایسا پورے گاؤں نے دیکھ لیا. اب لوگ اتنی دہشت میں تھے کہ مطلب کوئی اس قبرستان کے پاس سے بھی نہیں گزرتا تھا کہ یار مطلب اللہ نہ کرے ہمیں کچھ وہ کر نہ دے. اتنا خوف, اتنی دہشت آ گئی لوگوں میں کہ روز رات کو نازی اپنی قبر سے باہر نکلتی ہے, تھوڑی دیر اپنی قبر پہ بیٹھتی ہے اور اپنی قبر کے ارد گرد
چکر کاٹتی ہے. بس بھائی صاحب اب مزہ آئے گا کیونکہ اب شروع ہو گیا ہے میرا فیوریٹ والا پارٹ. بہت ہو گیا انٹروڈکشن, بہت سب کچھ بتا دیا. اب جو ہے نا میرے فیوریٹ پارٹ شروع ہو رہا ہے. سٹوری میں مزہ ہی اس چیز سے آتا ہے. پتہ ہے ہارر سٹوری میں یہ نہیں ہوتا ہے نا کہ بھوت آیا یا جن آیا, نا 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 نا, ایسے سینز ہوتے ہیں جو مزہ کرا دیتے ہیں. سو اب سننا ٹھیک ہے. اب ایک دن ٹھیک ہے نا, ایک صبح سوری تقریباً ابھی جو ہے نا صبح ہوئی نہیں تھی ٹھیک ہے. وہ نہیں ہوتا ایک ڈان جسے کہتے ہیں انگلش میں ڈان ٹھیک ہے نا, وہ مطلب ابھی سورج نکلنے والا ہوتا ہے تو اندھیرا سا ہوتا ہے, وہ اندھیرا تھا ٹھیک ہے. صبح ہونے والی تھی لیکن رات تھی فی الحال ٹھیک ہے. تو ایک دودھ والا ٹھیک ہے نا, ایک دودھ والا سائیکل پہ اس جگہ سے گزر رہا ہوتا ہے, اس قبرستان کے سامنے سے گزر رہا ہوتا ہے. اب پتہ نہیں کیوں ٹھیک ہے, میں ایک ایسا ایریا جانتا ہوں ٹھیک ہے, اور پتہ نہیں شاید آپ کے ایریے میں بھی ایسا ہو کہ ہر جگہ کا جو شارٹ کٹ ہوتا ہے نا وہ قبرستان سے ہو کے جاتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں ہے نا تو آپ قسمت والے ہو, اور میں بھی بہت ہی زیادہ قسمت والا ہوں کیونکہ بس ٹھیک ہے نا, میں زیادہ مطلب اپنی جو ہے نا خوشیاں نہیں بیان کرنا چاہتا ٹھیک ہے. لیکن میرا ایک دوست ہے ٹھیک ہے, وہ جہاں پہ رہتا ہے تو اکثر جو ہے نا وہ رات کو قبرستان سے آتا جاتا ہے ٹھیک ہے, کیونکہ اسے وہ شارٹ کٹ پڑتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ جو دودھ والا ہوتا ہے اس گاؤں کا, اسے نا اس قبرستان سے شارٹ کٹ پڑ رہا ہوتا ہے جہاں اس نے جانا ہوتا ہے ٹھیک ہے. تو یہ کہتا ہے یار چلو اس قبرستان کے اندر سے چلا جاتا ہوں. اب یہ بھی ان رومر سے واقف ہوتا ہے کہ بھائی وہ جو نازی کی قبر ہے, روز رات کو اس قبر پہ کوئی عورت بیٹھی ہوتی ہے اور اس قبر کے ارد گرد چکر کاٹتی ہے. اور کچھ رومرز افواہوں کے مطابق وہ عورت اور کوئی نہیں بلکہ نازی خود ہوتی ہے. اب یہ جو دودھ والا ہوتا ہے ان رومر سے واقف ہوتا ہے, اسے پتہ ہوتا ہے, لیکن پھر بھی بھائی صاحب اس کو نا ایک مطلب ایک ہوتی ہے کہ یار نہیں یار میں مطلب لیٹ ہو جاؤں گا, نہیں سوری میں لیٹ نہیں ہونا چاہتا, میں نے جانا ہے, میں ادھر سے ہی جاؤں گا, میں نے یہ شارٹ کٹ لینا ہے, میں نے اپنے جو ہے نا 5 سے 10 منٹ بچانے ہیں ٹھیک ہے. قبرستان کا گیٹ کھولتا ہے, قبرستان کے اندر داخل ہو جاتا ہے, اور وہ بھی اس ٹائم جب ارد گرد کوئی نہیں ہوتا. دن کے ٹائم تو بھائی سمجھ میں آتا ہے, رات کے ٹائم ہے دودھ والے انکل. چلو تو خیر یہ اس قبرستان میں داخل ہو جاتا ہے دودھ والا. اب یہ جیسے ہی نازی کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے ٹھیک ہے, تو یہ نا اپنے دل میں کنٹینیوسلی دعا کر رہا ہوتا ہے, اور اس کے نا دل میں ایک شک ہوتا ہے 50-50 کہ نازی کی قبر پہ کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوگا, کوئی بھی نہیں. اور ویسے بھی جب میں قبرستان سے باہر تھا تو میں نے تو کسی کو بیٹھے نہیں دیکھا, تو کون ہی ہو سکتا ہے, چلو جاتے ہیں ٹھیک ہے. اب یہ جا رہا ہے اور جیسے ہی نازی کی قبر آتی ہے, گیس واٹ, وہاں پر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے. اب یہ جو دودھ والا ہے یہ ہکا بکا رہ جاتا ہے. بھائی مجھے لٹرلی گوس بمپس آ گئے ہیں, توبہ استغفار توبہ استغفار. اب وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ عورت اور کوئی نہیں, نازی ہے ٹھیک ہے. اس کا یہ جو حصہ ہے ٹھیک ہے یہ نارمل ہے, لیکن یہ والا جو حصہ ہے کھلا ہوا ہے, اس حد تک کھلا ہوا ہے کہ اس کا دماغ تک نظر آ رہا ہے نازی کا. اس دماغ پہ کیڑے چل رہے ہیں, کیڑے کھا رہے ہیں اس کے دماغ کو. توبہ استغفار توبہ استغفار. میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں اتنی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا تھا, لیکن تم لوگ ہی کہتے ہو یار اذان بھائی تھوڑا مطلب ڈیٹیل میں جاؤ, تھوڑا ہمیں مطلب ڈراؤ. میں تمہاری خاطر ویڈیوز میں پکچرز بھی یوز نہیں کرتا کیونکہ تم میں سے لوگ ڈر جاتے ہو, میں بھی ڈرتا ہوں, سمجھ میں آتی ہے مجھے, تو میں تمہیں جج نہیں کر رہا ٹھیک ہے. لیکن یہ ڈیٹیل جاننا تمہارے لیے ضروری ہے. اس کا دماغ نظر آ رہا ہے اور اس میں کیڑے ہیں. اور ابھی تم لوگوں نے کیا مطلب ابھی دیکھا یہ والا حصہ, آپ دیکھو میں تمہیں اپنے دانت دکھا رہا ہوں, یہ سامنے تو تمہیں نظر آ رہے ہیں, لیکن یہاں پر بھی تو دانت ہیں ٹھیک ہے. یہاں اس حصے میں بھی دانت ہوتے ہیں نا, یہ دیکھو یہ دانت ہے, میں دبا رہا ہوں. وہ دودھ والا کیا دیکھتا ہے کہ نازی نے ٹھیک ہے نا, نازی کا یہ حصہ ایک دم کٹا ہوا ہے ہی نہیں, اور یہاں سے جیسے گالوں میں کسی نے سوراخ کر دیا ہو, اور اس سوراخ کے تھرو آپ ایک انسان کے گمز دیکھ سکتے ہو, دانت دیکھ سکتے ہو. وہ دودھ والا جیسے ہی یہ منظر دیکھتا ہے بھائی صاحب, تو وہ نا تھوڑے سے پکے دل کا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا, وہ مطلب چلنا شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے نا. آیت الکرسی پڑھ رہا ہے, اللہ کا نام لے رہا ہے تیزی سے, کبھی آیت الکرسی پوری پڑھ رہا ہے, کبھی آدھی پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے. جیسے بھی ہے مطلب وہ کر رہا ہے جو اس سے ہو سکتا ہے. اور تبھی ٹھیک ہے نا وہ عورت اٹھتی ہے ٹھیک ہے, اور اس دودھ والے کو پائل کی آواز آتی ہے.
تو نازی کی عادت تھی کہ وہ نا پاؤں میں پائل پہنا کرتی تھی اور اسے گانے کا بھی بہت ہی زیادہ شوق تھا. اس کی آواز بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی, خود بھی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی. اور اس کی نا ایک اور عادت تھی کہ وہ اپنے بالوں میں سرسوں کا تیل لگایا کرتی تھی. اب آپ میں سے بہت سارے لوگ اسکول, کالج یا آفس جاتے ہو, رائٹ؟ کیا آپ کے اسکول, کالج, آفس میں ایسا کوئی نہیں جو سرسوں کا تیل لگاتا ہو؟ ٹھیک ہے, مطلب اس کی تیل کی خوشبو تک آپ کو آتی ہے. پتہ نہیں اب ایسا ہوتا ہے یا نہیں, لیکن میں جب اسکول یا کالج میں پڑھتا تھا بہت تھے ایسے لڑکے. تو اتنا وہ تیل لگاتی تھی کہ جب بھی وہ پاس سے گزرتی تھی نا, سرسوں کے تیل کی مطلب خوشبو آتی تھی. تو خیر وہ جو دودھ والا ہوتا ہے نا, اسے پائل کی آواز آتی ہے چھن چھن کر کے. وہ ایک دفعہ جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک عورت, وہ نازی جو ہے نا قبر کے چکر لگا رہی ہے. اب وہ دودھ والا جو ہے نا ڈر رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ پہلے بیٹھی تھی, ٹھیک ہے, اب کھڑی ہو گئی ہے. اب وہ دودھ والا جو ہے نا بھاگنا شروع کر دیتا ہے. جیسے ہی وہ بھاگتا ہے اسے اپنے پیچھے کسی کے بھاگنے کی آواز آتی ہے, کوئی اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے. اب وہ دودھ والا اتنا زیادہ ڈر جاتا ہے کہ وہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتا, اور اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا ہوتا ہے کہ وہ وہیں پر ہی بے ہوش ہو جاتا ہے. اب جب صبح ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, گاؤں والے دیکھتے ہیں یہ دودھ والا تو قبرستان میں بے ہوش پڑا ہے, اسے اٹھاتے ہیں. جیسے ہی وہ ہوش میں آتا ہے اس کے ڈر کا کوئی عالم ہی نہیں ہوتا, صحیح ڈرا ہوا ہے, صحیح اس کا جو ہے نا مطلب ہوش اڑے ہوئے ہیں, رنگ اڑا ہوا ہے. اب گاؤں والے اس سے پوچھتے ہیں کیا ہوا, کیا دیکھا تو نے, اور وہ سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہے کہ ایسے اس نے نازی کو دیکھا, وہ قبر پہ بیٹھی تھی, ایسے چکر کاٹ رہی تھی. اب سارے گاؤں والے حیران ہیں, عورتیں ایسے منہ پہ ہاتھ رکھ کے حیران ہو رکھی ہیں, مرد ایسے سر پہ ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ تو اب اس دنیا میں رہی نہیں. تو کافی سارے لوگ بولتے ہیں ارے ہم آپ کو یہی تو بتا رہے تھے, ہم نے خود دیکھا ہے, یہ افواہیں نہیں ہیں, رومر نہیں ہے, یہ بالکل سچ ہے, ہم نے دیکھا ہے اسے, آپ لوگ یقین کیوں نہیں کرتے. اب جب خیر دودھ والے کو وہ بے ہوش ایک بری حالت میں دیکھتے ہیں تو انہیں یقین آ جاتا ہے. اب سیم اسی دن, ٹھیک ہے نا, گاؤں میں ایک چیز ڈیسائیڈ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ اب جو ہے نا ہم جو ہے نا مغرب کے بعد, ٹھیک ہے نا, کوئی بہت ہی ضروری کام ہوگا تب ہی باہر نکلیں گے, ٹھیک ہے, ایسے نہیں نکلیں گے. گھر میں جو بچے ہوتے تھے نا ان کو مغرب کے ٹائم اندر کر لیتے تھے. اب میں بھی جو ہے نا ان دنوں میں مطلب بچہ ہی تھا, تقریباً 2010 اگر 8 کی بات ہے, تو میرے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا. میں تو خیر اتنا باہر نہیں جاتا تھا کھیلنے, لیکن اگر کبھی چلا بھی جاؤں نا تو میرے ماں باپ مجھے مغرب کے ٹائم گھر لے آیا کرتے تھے, میری مما اسپیشلی. تو واقعی میں ان دنوں ہوا کرتا تھا. اب تو بچے نکلتے ہی مغرب کے بعد ہیں کھیلنے کے لیے, لیکن اس ٹائم پہ بہت تھا کہ مطلب ہم مغرب کے ٹائم جو ہے نا, مجھے آج بھی ایک چیز یاد ہے اپنے بچپن کی, میری یاداشت بہت ہی زیادہ اچھی ہے ماشاءاللہ سے. تو خیر ٹھیک ہے, تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب کوئی بھی بچہ مغرب کے بعد باہر نہ دکھے گا, اور بچے تو بچے, کوئی آدمی بھی نہ دکھے, کوئی بہت ہی ضروری کام ہو تب ہی جایا کرو, ٹھیک ہے نا. اب روز شام کو سرسوں کے تیل کی خوشبو آیا کرے پورے گاؤں میں, ٹھیک ہے نا. اب اتنا بڑا کوئی گاؤں نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا, آپ اپنے محلے کو امیجن کر لو جس ایریے میں آپ رہتے ہو, ٹھیک ہے نا, تاکہ آپ کو سٹوری سمجھنے میں آسانی ہو سکے. تو گاؤں میں تقریباً سمجھ لو ایسے جیسے مطلب 20-22 گھر ہوں گے, ٹھیک ہے نا, یا 24 کر لو. اسی گاؤں میں ایک قبرستان ہے اور مطلب کچھ گنی چنی دکانیں ہیں, بس ایسے ایک گاؤں ہے. تو ٹھیک ہے جی, ایسے سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. تو اس ہر شام کو نا سرسوں کے تیل کی خوشبو آیا کرے. اب ایک دن, ٹھیک ہے نا, وہ جو ابراہیم بھائی ہیں جنہوں نے یہ سٹوری ہمیں سنائی ہے, وہ نا مطلب اسی گاؤں کے تھے, سو رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور تبھی نیند میں ہی نا انہیں ایک عورت کے گانے کی آواز آ رہی ہے, جیسے کوئی عورت انہیں لوری سنا رہی ہو. اب ابراہیم جیسے ہی وہ آواز سنتا ہے, وہ بھی ہوش میں نہیں آتا, نیند میں ہوتا ہے, وہ ایسے جو ہے نا وہ سن رہا ہوتا ہے, کیونکہ آواز بہت ہی زیادہ میٹھی ہوتی ہے, کوئی انوائنگ آواز نہیں ہوتی. اب وہ ریئلائز کرتا ہے, ٹھیک ہے, تھوڑا سا نیند سے باہر آتا ہے, وہ 2 چیزیں ریئلائز کرتا ہے کہ یار یہ آواز تو نازی کی ہے, اور دوسری چیز پتہ ہے وہ کیا ریئلائز کرتا ہے, کہ یہ آواز بالکل میرے کان کے پاس ایسے جیسے میرے بالکل پیچھے سے آ رہی ہے. وہ فٹافٹ ایسے پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے, اور جیسے ہی وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے اسے رکھ کے ایک تھپڑ پڑتا ہے, اور ایسے ایسے اس کا منہ سیدھا ہو جاتا ہے. امیجن کرو, ٹھیک ہے, ذرا ایک سیکنڈ کے لیے امیجن کرو. اب
तुम्हें कोई तुम्हारा दोस्त, ठीक है, या माँ बाप, ठीक है, थप्पड़ मारते हैं, समझ में आता है कोई चीज है तुम्हारे सामने तुम्हें फिजिकली मतलब कर गई है। नाउ इमेजिन करो सेम टू सेम वही थप्पड़ तुम्हें कोई मारता है लेकिन तुम्हें नजर नहीं आता, दिखाई नहीं देता। अभी अभी जैसे तुम बैठ के वीडियो देख रहे हो, तुम्हें कोई थप्पड़ मार जाए जिससे ना तुम देख सकते हो ना सुन सकते हो, तो तुम्हारी डर के मारे क्या हालत होगी। अब इब्राहिम की वही हालत होती है, उसका डर से दिल तेज हो जाता है। अब जैसे ही इब्राहिम भाई को थप्पड़ पड़ता है ना, तो वो मतलब हक्का बक्का हो जाता है, हैरान हो जाता है, और फटाफट से जो है ना अपना मतलब बिस्तर उठाता है, पिल्लो उठाता है और सीधा घर के अंदर जाके सो जाता है। क्योंकि अक्सर गांव के लोगों की आदत होती है कि वो ना खुले आसमान के नीचे सोते हैं। वैसे क्या तुम कभी खुले आसमान के नीचे सोए हो, ठीक है, या फिर अपने रूम में ही सोते हो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ठीक है, अब ये इस तरह इब्राहिम को जब थप्पड़ पड़ता है तो वो फटाफट घर के अंदर चला जाता है, सुबह होने का इंतज़ार करता है, और सुबह जब तक नहीं हो जाती ना, वो ऐसा ही होता है कि भाई अभी पड़ेगी कहीं से, अभी पड़ेगी कहीं से, मतलब एक डर सा बैठ जाता है उसके दिल में। वो बहुत ही ज़्यादा डरा है। जैसे ही सुबह होती है वो पूरे गाँव में जो है ना सबको बता देता है ऐसे रात को मुझे किसी चीज़ ने थप्पड़ मारा है। कुछ लोग यकीन कर लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं अबे ऐसे ही वहम होगा तेरा, जल्दी सोया कर, ये तो वो। तो कोई मतलब यकीन करता है, कोई नहीं करता। खैर इब्राहिम ये बात जो है ना हिना को भी बताता है, और हिना भी जो है ना कहती है नहीं यार ये तेरा वहम होगा, मतलब नहीं भाई सॉरी यार, नहीं भाई ये तुम्हारा वहम होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो कहता है चलो ठीक है। इब्राहिम साहब अपने घर चले जाते हैं। अब जो है ना रात हो जाती है फिर से, और इस मर्तबा हिना और उसकी बहन, ठीक है ना, एक रूम में होते हैं, गपशप लगा रहे होते हैं, और गपशप लगाते लगाते ना उनकी आंख लग जाती है। वो ना मतलब ऐसे सो जाते हैं, और तभी उन्हें बहुत ही मतलब किसी के ना मतलब ऐसे भागने की आवाज़ आती है, ठीक है ना, कोई उनके बाहर मैदान में कोई भाग रहा है। अब जो है ना मतलब जैसे ही हिना की आंख खुलती है और उसकी बहन की, तो उन्हें ना एक बहुत ही तेज स्मेल आती है सरसों के तेल की, वही तेल जो अपना नाजी लगाया करती थी। उन्हें अपने जो है ना बाहर वो जो बरांडा हम कहते हैं, ठीक है ना, आप क्या कहते हो, सैन में, ठीक है ना, किसी के भागने की आवाज़ आ रही है, सही तेज तेज तेज, और साथ में पायल की भी आवाज़ आ रही है। अब हिना कहती है रुको मैं खिड़की खोल के देखती हूँ कमरे की। तो हिना की जो छोटी बहन होती है वो कहती है नहीं पागल हो गई है, पता नहीं वो कौन है, कोई चोर है, ये वो है। तो हिना आगे से कहती है अगर कोई चोर है भी तो हमें पता होना चाहिए, तो मुझे देखने दे। हिना ऐसे ही पूरी नहीं, ऐसे ही हल्की सी खिड़की खोलती है, ठीक है ना, हल्की सी खिड़की खोलती है। अब वैसे हमारी जो खिड़कियां हैं वो आपको पता है शीशे जाली वगैरह लगी होती है। गांव में ऐसा नहीं होता था, बस एक लकड़ी का ऐसा दरवाज़ा होता था, और कोई घर हो ऐसा जिसमें ऐसे बीच में सरिये लगे हों। तो हिना के घर ऐसा नहीं था, बस ऐसे लकड़ी का दरवाज़ा था खिड़की में जो खुलता बंद होता था बस। तो ठीक है, जैसे ही हिना उस लकड़ी के दरवाजे को हल्का सा खोलती है तो वो क्या देखती है कि उनके जो सहन है, ठीक है, घर का, उसमें एक औरत बहुत ही तेजी से भाग रही है। और जैसे ही हिना खिड़की खोल के देखती है ये मंजर, वो औरत रुक जाती है और एक ही जगह पे ऐसे अपने पाँव मारना शुरू कर देती है ऐसे। अब ये शायद आपको सुनने में फनी लग रहा हो, लेकिन मतलब मुझे तो कहीं से फनी नहीं लग रहा, ठीक है ना। मतलब अगर आप ऐसे रियल में मतलब एक ऐसे इंसान को करता देख लो जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो भी अपने घर के सहन में, तो मतलब फिर ये इतना फनी नहीं लगता। हिना की तो भाई साहब डर के मारे हालत बुरी हो जाती है, इतनी बुरी कि वो जोर से चीखती है। और जैसे ही वो चीखती है, वो जो औरत इनके सहन में, ठीक है ना, ऐसे छलांग लगा रही थी, ऐसे पाँव मार रही थी, वो फटाफट से रुक जाती है और ऐसे, ये चुटकी की आवाज आई है तुम्हें, लिटरली मतलब जितना मुझे चुटकी को बजाने में टाइम लगा है, इतना टाइम उस औरत को, ठीक है, नाजी की वो जो भी है, ठीक है, नाजी को या फिर वो कोई भी चीज़ है, अब नहीं पता क्या है वो, ठीक है ना, लेकिन वो जो औरत जो उसमें सैन में तांडव कर रही थी, वो फटाफट, ये जो चुटकी की आवाज़ आई है ना, इससे कम टाइम में भी वो फटाफट खिड़की के पास आ जाती है जहाँ से जहाँ से अपना हिना उसे छुप के देख रही थी। अब जैसे ही वो खिड़की के पास आती है ऐसे, और आती भी उल्टा हो के, उल्टी लटकी हुई है,
फटाफट से जो हिना है वो खिड़की को बंद करती है और चीखती है ज़ोर से, और जो खिड़की है ड्र 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 जैसे कोई उसे बाहर से खोलने की कोशिश कर रहा है, तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब हिना का जो है ना डर के मारे हाल बुरा हो जाता है, वो ज़ोर ज़ोर से चीखती है। इसके घर वाले आ जाते हैं, मम्मा पापा, उन्हें बताती है कि ऐसे वो बाहर वो जो नाजी है उसकी जो रूह है वो मतलब कुछ भी है, वो जो है ना बाहर मैदान में ऐसे कर रही थी, नाच रही थी, भाग रही थी, और फटाफट से खिड़की के पास आ गई, उसे तोड़ने की कोशिश की। उसके घर वाले कहते हैं ये कैसे हो सकता है, तुम तो उसकी बहन भी कहती है हाँ ऐसा ही हुआ है, प्लीज़ हमारा यकीन करें, हमारा यकीन करें। खैर बाबा जो उसके होते हैं खिड़की खोल के देखते भी हैं, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं होता। अब जो हिना के पापा होते हैं ना, सबसे ज़्यादा रिलैक्स वही होते हैं, कहते हैं अरे यार तुम मतलब औरतों का वहम है, कुछ भी नहीं है, जाओ सो जाओ, देखो कौन है, खिड़की भी खोल ली है, ऐਵੇਂ ही बस अपने से बातें बना रही हो, जाओ सो जाओ वगैरह वगैरह, मतलब बस। अब हिना अब उसकी बहन क्या करें, अब उनके वालिद ही यकीन नहीं कर रहे, ठीक है। तो खैर वो सो जाती हैं, डर डर के सोती रहती हैं। अगला दिन आ जाता है, रात भी हो जाती है। अब जैसा कि मैंने बताया कि इसी गांव में एक मस्जिद होती है छोटी सी, ठीक है ना, उसकी सफाई का मतलब मस्जिद की मतलब चीज़ों का मतलब जगह पे रखना, ठीक है, टोपी वगैरह जो नमाजी इस्तेमाल करते हैं, मस्जिद की हल्की फुल्की सफाई करना, वो सारा काम जो है ना जो हिना के पापा होते हैं ना वो बहुत ही शौक से करते हैं, ठीक है ना। मतलब होता है ना कि यार सवाब मिलता है, ज़ाहिर बात है, मस्जिद की खिदमत करो तो कितना सवाब मिलता है ना। तो वो ना ऐसे रात के टाइम में ऐसे जब इशा की नमाज़ पढ़ के सारे नमाजी चले जाते हैं, ठीक है, तो वो मतलब इस तरह मतलब कुछ देर बाद खाना शाना खाने के बाद जाते हैं मस्जिद में, और थोड़ी बहुत ऐसे हल्का फुल्का कपड़ा शपड़ा मार दिया, डस्टिंग कर दी, चीज़ों को अपनी जगह पे रख दिया, नलके वगैरह थोड़े से साफ़ कर दिए, ठीक है। वाशरूम में थोड़ा सा मतलब जो मस्जिद में जो होते हैं, ठीक है ना, गुसल खाने, वहाँ पर थोड़ा सा मतलब पानी शानी मार दिया। ये सब कुछ करके जब वो मस्जिद से बाहर आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि उनके सामने से एक औरत गुजर रही है, और वो औरत कोई और नहीं बल्कि नाजी ही है। उनके भाई साहब होश उड़ जाते हैं, हैरान परेशान हो जाते हैं। वो जैसे ही मस्जिद से बाहर निकलते हैं फटाफट मस्जिद के अंदर हो जाते हैं, और उनका दिल तेज़ी से धड़क रहा होता है कि यार ये मुझे कुछ कर ना दे, कुछ कर ना दे, क्योंकि नाजी की शक्ल बहुत ही ज़्यादा, हद से भी ज़्यादा खौफनाक दिख रही होती है। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसके जिस्म के अंदरूनी हिस्से दिखाई दे रहे थे, दिमाग, गम्स, यांग, जैसा मैंने वो सारा कुछ एक्सप्लेन किया ना, नाक का ये सुराख हो रखा है, आंख ऐसे बाहर लटक रही है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा तुम्हें डराने के लिए, ठीक है ना। अब जैसे ही उसके ये वालिद देखते हैं ना, चीखते हैं ना कुछ, बस मस्जिद के अंदर हो जाते हैं और यही सोचते हैं कि भाई मैं मस्जिद के अंदर सेफ़ हूँ। लेकिन फिर भी वो थोड़ी सी हिम्मत करके जब नाजी मस्जिद के पास से गुजर जाती है, वो थोड़ी सी हिम्मत करके देखते हैं कि ये जा कहाँ रही है। तो मस्जिद से आगे ही एक बंदे का घर होता है, ठीक है ना। वो नाजी चलते 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 रुक जाती है उस घर के पास, और लिटरली दरवाज़ा बंद होता है, लेकिन फिर भी वो उस दरवाजे के ऐसे आर पार हो जाती है, ठीक है ना। उसे दरवाज़ा भी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जैसे ही जो हिना के वालिद होते हैं ये मंज़र देखते हैं, फटाफट से जो है ना मस्जिद में ही बैठ जाते हैं और दुआ करना शुरू कर देते हैं। दुआ करते रहते हैं, और जैसे ही उन्हें सुबह का सूरज दिखाई देता है वो फटाफट घर जाते हैं, ठीक है। उनके जो है ना बच्चे वो जो बीवी है वो सो रहे होते हैं, ठीक है ना। तो फजर का टाइम होता है, उन्हें उठाते हैं, बताते हैं कि ऐसे हुआ है, ये है वो है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, मेरी बच्चियों तुम सच कह रही थी। ऐसे करके जो वालिद है ना फजर के टाइम मस्जिद में भी बता देते हैं, ठीक है ना, कि ऐसे मैंने उस औरत को इस आदमी के घर जाते हुए देखा और वो आदमी आज आया ही नहीं नमाज के लिए, ठीक है। तो वो सब जो है ना इकट्ठे होते हैं, ठीक है, और उस आदमी के घर जाते हैं। दरवाज़ा खटखटाते हैं, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही, और वो शख्स अकेला रहता था, उसकी ना मतलब बीवी थी ना बच्चे थे, अकेला रहता था, ठीक है। उसका खैर दरवाज़ा वगैरह तोड़ते हैं, अंदर जाते हैं। काफ़ी देर पहले तो खटकाते रहेंगे चलो सो रहा होगा ये वो, लेकिन जब वो अंदर जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि भाई साहब जो आदमी उस घर में रहता था उसका एक ये हिस्सा
ادھر پڑا ہوا ہے جسم کا، ادھر پڑا ہوا ہے، دانت اس کے بکھرے ہوئے ہیں، آنکھوں کی یہ جو ہوتی ہیں نا وائٹ وائٹ یہ نکلی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، یہ پورا کالا سیاہ ہو رکھا ہے، بال اس کے جگہ جگہ سے توبہ استغفار نوچے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہاں کھوپڑی پہ ایک دم اندر تک ایسے مطلب بینڈ ہو رکھی ہے، توبہ استغفار توبہ استغفار، ہاتھ اس کے ایسے ٹوٹے پوٹے، مطلب جسم اس کا کٹا ہوا ادھر ادھر پڑا ہوا ہے، کسی نے بہت ہی بے رحمی سے اسے مارا ہے۔ اب جو حنا کے والد ہوتے ہیں انہیں پتہ ہے کس نے مارا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اتنے میں دیکھتے ہیں چیزیں بھی بکھری ہوئی ہیں، اور چیزیں ٹھیک ہے نا، کافی سارے فوٹوگرافس ہیں جو کہ نازی کی فوٹوگرافس تھی، ٹھیک ہے نا، کافی ساری نازی کی تصویریں تھیں، چیزیں پڑی ہوئی تھی، تو سارے گاؤں والے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار یہ سب چیزیں اس کے گھر میں کیا کر رہی ہیں، کہیں نازی کی موت کے ساتھ اس آدمی کو تو کچھ لینا دینا نہیں، تو پورے گاؤں کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن خیر وہ پورے گاؤں والے جو ہے نا اس کا مطلب جو بھی ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پولیس والے بلاتے ہیں، کچھ نہیں ملتا، بس وہی نازی کی تصویریں، کپڑے، چیزیں وغیرہ انہیں اس کے گھر سے ملتی ہیں، تو سمجھ میں نہیں آتا انہیں کچھ بھی، تو خیر پھر جو ہے نا وہ پورے گاؤں میں قرآن خوانی کرتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور قربانی بھی دیتے ہیں ایک جانور کی، اور پھر جو ہے نا ایسے دعا کراتے ہیں امام صاحب، بڑے امام صاحب کو بلا کر کہ یا اللہ اس گاؤں کو اپنے حفظ و ایمان میں کر، اس میں جس بھی چیز کا برا سایہ ہے، جو بھی یہ جنات ہے، اینٹی ہے، اس سے ہماری حفاظت کرنا۔ اور آج بھی کبھی کبھار ٹھیک ہے نا اس گاؤں میں سرسوں کے تیل کی خوشبو آتی ہے، پائل کی آواز آتی ہے، آج بھی کوئی نہ کوئی لڑکی انہیں دکھائی دیتی ہے، لیکن ابراہیم بھائی بتاتے ہیں کہ وہ دن اور آج کا دن اس آدمی کی مطلب موت کے بعد اس گاؤں میں مطلب کوئی بھی ایسا پھر حادثہ پیش نہیں آیا جس میں کسی کی جان گئی ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو ابراہیم بھائی اپنی ایک تھیوری پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اب کسی مطلب اس دنیا سے جانے والے پہ الزام نہیں لگاتا، لیکن اذان بھائی مجھے شک ہے کہ اس آدمی نے ضرور کچھ نہ کچھ برا کیا تھا نازی کے ساتھ، اب خیر بہتر تو اللہ پاک ہی جانتا ہے، لیکن یہ ابراہیم بھائی نے ہمارے ساتھ اپنے گاؤں کی ریئل ہارر سٹوری شیئر کی تھی، تو میں امید کرتا ہوں تمہیں آج کی یہ ریئل ہارر سٹوری اچھی لگی ہوگی، مجھے تو بہت ہی زیادہ اچھی لگی، بہت ہی زیادہ مزہ آیا، ڈر بھی لگا، ٹھیک ہے، اور بہت ہی زیادہ افسوس بھی ہوا، لیکن چلو اللہ رحم کرے، پرانی بات ہے، اور لیکن ٹو بی آنیسٹ ود یو بہت ہی زیادہ سکیری سٹوری تھی، بہت ہی زیادہ مجھے ڈر لگا، اور امید کرتا ہوں تمہیں بھی مزہ آیا ہوگا۔ اگر سٹوری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولنا، اگر اس چینل پہ نئے تھے تو اس کو سبسکرائب بھی کر دینا، اور اگر تمہارے پاس کوئی ریئل ہارر سٹوری ہے نا تو یہ میرا انسٹاگرام ہے، یہاں پہ شیئر کر سکتے ہو، یہ میرا سنیپ چیٹ ہے، یہاں پر بھی شیئر کر سکتے ہو، اور یہ میرا ای میل ہے، یہاں پر بھی سینڈ کر سکتے ہو، میں ضرور آپ کی سٹوری پڑھوں گا، ضرور اس پہ ویڈیو بنانا چاہوں گا۔ مجھے، میری والدہ کو، میرے پیرنٹس کو، ٹھیک ہے، انہیں اپنی دعاؤں میں آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور دعا کیا کرو اللہ پاک آپ کی اذان بھائی کو صحیح سلامت رکھے آپ سمیت، تاکہ میں آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز لاتا رہوں، اچھی اچھی ہارر سٹوریز لاتا رہوں، اور اتنے دنوں بعد ہارر سٹوری اپلوڈ کی ہے، ٹھیک ہے، ویسے تو 4 دن ہی ہوئے تھے، لیکن ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے تمہیں روز ہارر سٹوری چاہیے، لیکن میں کوشش کروں گا لانے کی روز ہی، تو بس تم لوگ نا کامنٹ کرو، ٹھیک ہے، کامنٹ میں کچھ اچھا سا لکھ دینا، میں آپ سب کے کامنٹس پڑھتا ہوں، موٹیویشن ملتی ہے، اچھا لگتا ہے، کچھ بھی لکھ دینا، مجھے اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے نا، میں آپ سب کے کامنٹس پڑھتا ہوں، آپ یقین مانو، اپنا دھیان رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا، لو یو گائز، اللہ حافظ۔